a proposé ça, alors restez à l'écoute. Ok. Maremo, assalamu alaikum. Son kanka mukano Mali nogo aro Mali palle son kalle menga kitana no kusu Mauritanie Gambie Sénégal lo wasu kunyini na lawara okubunu ga bugu jamane nogondi na litunga ngere alla garo tagurangem di France Espagne Amérique Italie son kalle menga kitana no kusu Angola Congo Brazza Côte d'Ivoire wasu kunyini be xempe gantay toujours kharaga mare mekani gadi Mamadou Sougna sonin kararemu émission be taguntenga son kallem cu xanne maga émission grand débat ko sugadi tabane juma o juma nautu 21h30 à 22h30 on a to wasu kunyini be xempe gantay sira sugo trenkana Facebook nkama radio nkama o ojonunga partager ne site WhatsApp nusu kama groupe collectif CEDER de France nandawara groupe soninkarare mu jeunesse espoir du Mali comité CEDER di Yelmane ado WhatsApp su ogantatu o soronga o ojonu partager na kama o kunyinde ado mamande awakata su kamantenga nanyile gadi no directeur nga na kunyi Yaya Gakou relation Malé Touré ado compagnie Souleymane Cissé na groupe CEDER de France collectif CEDER de France membre na sukunyi kunyi de xempe gantay groupe Soninkarare mo na sukunyi kunyi de xempe gantay groupe jeunesse espoir du Mali na sukunyi kunyi de xempe gantay comité sur Radio Mani wa sukunyi ni no présent kunyi Sadio Gata Bradji CEDER France présent no présent kunyi comité sur Radio Mani Kama Dodo Koita France yere kundu o présent Hilandi Mali nogondi comité CEDER Mani Kama Kaba Sankare o kapalemo o menjangu o akhinu o rosribenuga hakilna banenga Ras Jack Ras Nunu Silla o kunyini be xempe gantay émission Royge Natch voix de Jafunu Kama Yelmane no akhin kunyi Wagi Marena no akhin kunyi Issa Baraji Mazo Fisru no gira nyagaren kunyi Fanta Magiraga Hawani Rodrigue Awa Kamara nandaga wara mafada Fatmata Sissé Mali nogondi wo haba kunyini Moussa Diawara attaquant France yere kundu Montreuil émission ke alingara siri émission ke nta danginay wasu aklena émission ke kama na kuto mundo asuma juma danginte ke o makatina émission dabari jamane kega mogo be sasa asan kuntenta siresui wa grève nogondi ko hili lengi masiko uruhonu inta normal nga tre wakendi metro wakendi bis wakendi oga hurtena oga tele golli andagante golli nga ngawana erbana nya kilendi sasa na nyana eru hildi to 30 anchagante pare wa barokhri notirndi ko eke nogondi nanti mani sababu juma danginte ke oga makatna émission dabari wa kunyini sirebe gankili akle nyanan kama akrosinde nga émission kama émission kelingara ngani na kuto munda maga vendredi danginte ke o makati na nyanka golle nga hane du coup gati non kinye kanga hakati mbene urollo jamane ke gani golnya jamane nyei wa gajange be na jamane ntiginde gajange nyei o taunu na lo hakil nambane ako wa kebetu ado toano nga kebe kono dangani ado kuwenu ga jamane tu odiga taunu na masala ga kebe kono dangani jamane kama wala sana lo hoko kendi fame araga kitene mogobe omari taunu anti arajo lungwe no
Omar tagu nanti ongari Facebook kama no jamane kanwe be goyi ken gilnanchike nyan chababu lenko gari tagu rajonga chaque vendredi pour que oda kana masala dome hakilna surubenu ogani kitani kagada kana tunanti alla bateni kenga ke logana sanku digameni no mena digameni hoy akoteni ogana sanku no mena kana tunanti o maututi o mena kenko cette année bateni kenga arningera ga sukisi cette année una alla tiga na noiri na mama kenyero tigande nan kawa har mare men alla tiga o tigana ngai amma alla tiga na ngai na alla nabi nyimu wada khifaru ikumbenu gari emission ko dunadi na likili siren koy wala sa ora kisini mo mene qiyamam kotanga o ganta bini ya rabbi arningera ga sukari kenkele kama nan salli o farsenne maga muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kunyi na chiga na mama o manu do habanu ni barke adi duwawu na mundu ikumbenu ga nyokura sababu ke lobuchunu no krosi mogarni ote ado nege onogen bakamedi mogari na hakila kitalenki na dutu jamane lemenga na lik na courage mutu na ntago rajonga na masala asbabu ni kunye alli arni dallando ure no ya gon dallandia o menjangu wasu kunyini odo sirsu gani baninga odo sirsu ga gajanga dome odo sirsu kitenga mekitendo o kunyina nga kata su komandenga lenko warno émission nogondi sujet bego maga sujet banani mais sujet ke na hoka nogondi siri soro laga katini na kebe famu sujet ke di kenga ni dialogue national masalenge bega koni mali nogondi nanti mali remu kote bega mali nogondi ken kote sababu ngani kebe kote ke giri kamo mani tigi mali remu nga wareme gili 2012 sine ujunu hilli tamu alo hillo maliga khenu aro sanaga ya sukor kitene mali ara kawa gilli mo mbene mali remu sakana sura maken kontida mali remu asu hamminteni asu jotintenye ni lenki mali remu nyi menta tuketa iga kebenyana tunga agabo lenkanga no hay ganni kubonu ngi bakana nandaga tunganga soninkara anna nyinea ak wuna kinye tampile do kago karagi makati tanjike inati ken nangani kenkinye tunganda ge ken nadaga me angana soninkara hay lenki tunga lemme ngana kinye lenyugo ngana kinye kago tambido karago kenya mbaka gatele tunganga e ganni katunan tungandage ado sasa difference be ganunga ken kay wun difference ni nonga bane et puis tunganga ogane tele tunganga oni passante ni honne bamako we nokutana melenki osu grina ko jungutu na sahara ngutu lemme bega karake nogondi kampentay ko jinka ma sahara nogondi giden maroko do alger naga gidendi kesu sababu ni mania parce que nanto karateni mo ontanunga yaren to maha dulengoy dakongoy oui tunga ara ho surundi eme tunga ara ho bonondi et puis tunga aranta jamane nsigindini sa wake kono waso wake kono me soro ma fam na togo jamane lemenga baka agatelea jamane ntasiki jamais parce que koni jamane nsigindanga jamane lemunye ni jamane nsigindanga jamane lemu nyan toko jamane nogondi na jamane nsigindi me jamane lemu ngana uru baka jamane nyan nogondi ala garunga jamane ntasiki ganni o kismanu aro habanu igani baka na ndaga tunganga igana daga tunganga na sinan pakanyana ina hokita ida nari habankan nogondi naro kangedi we naro nabwedi nabur siginte ati sugu jogo nanu eskanda fam
nan chage kati kanga karai nan tagununga nan chare no na hoho nyanunga digara kebe kita ina kella ga na topoto kore laga bene kendi mogobe melen ko ku tunga ni kananga o ku tunga ora kanun kra e kunga na nya kundunga gempa lengi anda serenga lo karanu no video lew o kura kanun kra parce que ku tunga nga giringa ragata ngana kinye gelalla gana kheri nyinda noye nganari ni nyakelici kore nchunari asuware même angana dogo village nu ngalenki asuti Bamako village nu tu duro nyeni sere menta kanonga e kuma nuka ka Bamako asuka ururini asuka ti France Bamako ka duro nyeni ala garu maliski kamo na to malire mun tanonga et pourtant malire mun kan kabana malisigindi e malire mun ka sudaka maliski kamo keno ti karego tunga araho surundi me karego tunga nga araho bonondi parce que ara kebe surundi na surundi ni toku benu ga nonga me o kan tanonga ka kebe ga suro est ce que na Hawaii oku kismanu do habanu iri na gane titi gari tunga na karankanu chigindi wala soku nan katina kara o kana togo kebe kita ken togo na katina ngulli o menu ma o batendi o ma daga na gedun jaba wala sona jisiren kita na mini na maren kilen koyi ora ga katina togo no nga mugabe na togo toronkanu chigindi wala sa ora ga katina na jare o menu ma mugabe on se pose la question ikungara ken golle be sunya e me lenki okuri na ndaga lew na kun togo nga kun ekolu kanu wanonga fu kun to toronkanu nga fu kun saton waskino nga fu gedun jabe fu lagarunga anga daga sigi gedenga na guga na hay anna yini geden jinchu bono har bare antakadi anga daga kharankanu nogondi ay ida sasi petem la sura kenga e to toronkanu pare et pourtant soro gonda du sadaka na kel dabari pourquoi ko ka tokonu nga mo mbene mais man ninkari oku toro hotu ikunyanta hotu mais pourtant oku benu gara hotu ikumberu ganya sababu na kesunya wala soko nan katina nkara nan tokonu nga oku wara togo be kita kendi o tinta hotu okuro togo kedaga nan titote la goli no kutanai no menu no kunto oku diko ona metrindi kona hotu. C'est là la question. Au coup du coup, qu'on a hotu, que l'on a hotu, mais qu'on a hotu. On a golé beyere. On a tiqué golé mento kara. Si, mais on a golé kouruma. Punda organisation ya dabari ikara, I manko, I marano. Iri jamani ya kanu ni jamani le mu kanu. Igan kawa ho nyana. Wala se jamani le mu nga tokore mugobe. Nangoli kara maga yare bugulo jamani tananui. Ira kempera nya kutu. E jamana le mun kan kawana kebe utuna kini kengane emponge kan kawana hotuga e jamana le mun ka dunye kenga me okuti o jamana ni manko igan kawana kebe nya kuma dunye kenya na donc okon kawana nabure ka bagandi na kini okatini empondo hotana nu o majorité ka brakenga e kuma no kagara kini e manko kale tawu na kenchu ga hadi kan yu munon kolenda drokenga mame balaw ngari abada no so akarni atambugo megadi o so kulena atambugo megadi arabaka megadi nangen to halle non keno kuno wa yelman serekli mairie de Montreuil keno de mona digame go goti avantage yo yelmane maha mais yelmane re munyi masiki ken avantage ga bonni maha de meka tengare avantage yo yelmane maha développement karanga yuruwen karanga yelmane daga avance ne mo mbene avantage sugo yelmane maka mais yelmane re munyi manya na sababu na ke avantage na bonondi pourquoi ngara kenko yelmane ndi Mali développement ayni saktifu akite minari akite yelmane re munyadi parce que atete de muna ndaga yelmane après mandat nogonde na ndaga yelmane sere kirusu yala aga saga na li Bamako atiga makebe fam ati kebe meganta Bamako atanga daga yelmane sere kili anna Kenya nyini nonga
atimaro debe iga ma sato ni siki iga ma doctoron kan siki iga ma école kan siki katimandi la sama ati serentano e ayla nin kan kanna gemmembala hu kayilerno o menu khado menaga kadi on ta metoko kanun kare sumbunu kuti kabla nun kare asuraga avantage ken kananga gemme bega yelmane cercle re mutago de bega francier kundu ido montroi naka kemeri bega daga kota keti de hari ke gara kebe batu kempeti de presque mer nusiki ngama tromper Kenya gemena yelmane cercle do France montroi merindo menaka kemeri gara meri be batu akara golle benya yelmane ama sanku sirosui aro yelmane ga kauna yelmane re munga kauna ho dabar dome non on vous dit bravo kemere haraga darumenga araga mania yelmane ya haru pour que iraga yuruwen kitana mogobe yelmane ya haru iraga golini na hokita dudangani mogo mene aro toahu laga duvolokene yelmane ya haru ndo menaga mogobe yelmane ya haru itume araga kitene mogobe idaga maison de la femme idaga Kenya dabari information laga karanga no gondi nyimme gadaga 2018 ken gondi aro 2019 ke nyimme gara kebe ngari yelmane ya garu maka o mel deben de jonklano je dis bravo sabune imana fabriquer ganni ini tiga ke aragana na dabari sabune ngati ni sabun binneke mais le jour d'aujourd'hui masunu nya hadaga imega sabune fabriquer na dabari igana ken sabune fabriquer na dabari to sabune barane kyani adabari halena ndukuta okubenu ga yere wa haren khinokui pour que sabune kera ga khobene mo khobe sabune ngana khobe kes nyeni maka khali igele ne sabune ke qarsi lono ken kes no gonde ke qalleti e panyana turu nyei kunda sugadi kunda nu yagaru ngana nya lenki est-ce que na femme ke ko no gonde ke kunda yagaru ngana nya a kuna tuma ko iriye kunda tananu yagaru kana daga dabari kendi mane la paix gemme anda Kenya mais femme ye anda Kenya e ken kasi be gana kitenaro kesi ndi khadi i kontungu nyitengi maka yana daga verser kontu no gondi est-ce que na femme nanta 30 000 menaga non yagara kunda su turu ngana yagaru benu ngana daga igana sabun pakebe dabar kiendi aga turu ngana nyeme aga sagantenga presque sabun nyumu tammi wakinanga mais kendan tuwaren kantabana ça c'est le développement ça c'est une bonne initiative meri ngaraga maison de la femme be dabari formation be ganyana nogondi agabe a sigiti mani me a financement 60 millions CFA 60 millions meri ke hadaga Kenya ngunyindenga debe anonga randu sumani ni tambakara na nyile kadina ekolinka a pied araken ka secondi nonga warni ekolinga ka dabar nonga lycée ndo hotana suka karengadi réellement mairie tu rencontrer ka pas député nonga na Kenya journée khorenga yelmane on vous dit bravo encore bravo bon kuberuki na kana titini kei nanti wa kunde mana kei a kunyume yelmane re mun durun kori gemme à cause des impôts kebe gaga sunna hana impôt kebe gaga développer impôt kebe ga ski to la ga jidini impôt kebe ga siki yuruwe la garni impôt kebe ski golle la ga kitene yelmane impôt kebe ga siki yelmane no gol la ga qur'ana mo hobe impôt kebe ga siki kara ga jisirin kita yelmane na mini impôt kebe ga ski ga dotolongano kitana yelmane mais non okuma gaja nanti Kenya impôt kan kawaro lorabe an kawa an lokel lorai okuma gajaro kengari oku gaja ti nta tuwana on se pose la question angara mugo sira la ndema nani maka na kanan chitin dande mais sira ranke ndema ama ho nyanke maka est-ce que ndema ndake courage warme ona metindide granke ndema enge garanke ndema ndanyi saka anga kankane est-ce que nkebe ga andemana ngana saka nan kanka
Walmanda nyambra hoy. On se pose la question, est-ce que croiseur ninke ngenande makadi? C'est ça Yelmané. Yelmané ti battra nokui Mali. Non. Ça je vous dis. Yelmané ti battra nokui Mali. Yelmané Togomburu. Mali circuit chukane. Diasporandi. Et Kenya Mania. Yelmané o kisma hanu benu ganyere. Aro haba hanu benu ganyere. Igari kite le mec kitendi mo be nangoli. Lenkiani. Okuga sage mobile ngutu Bamako nanti to watele na nguru kilen kama 700 km. Lenkiano kwa Kenya note daru. Oku Yelmané remu. Oku Yelmané remu daru. Okunta mobile kiletu. Non. Sera no ngake. Oku Yelmané remu nya daru. Okara bugo France na nyanka Bamako. Okunyi benya ou tout direct avion Bamako Yelmané. Ani urunu ku cercle hilari Bamako Yelmané Bamako Nyoro. Ku cercle hilli ani urunu kwadi. Bamako Yelmané Bamako Nyoro. Elenkara minna adaga. Angaraga ke ngare poro lenki dota lenyaradi. Ya ga suntay. Moi je pense que kuni hinwai ukan kawana girina gajaro ko batenga pour que nani le kusaga ndirini kadi kuraga kitene mo wombene. Ça c'est très important. Kuna mpasunta oku menu duru nyaga waleme nantogo kanun karna o khablanun karna. Non. Non. Afam harbi sunanga kebe kono har jaham maka teringa kundunga de suguna na do Yelmané développement nye suguna na do Yelmané daga kanenye mais hoga Yelmané toko halle suguna ta Kenya na non arayana ga kebe kuna wan torno manyi megana tauna mire anga tunanti kebege agara kebeko tungum bane ani quoi. Pourquoi entre nous Yelmané oganta la peñana pourquoi oganta mire ne ganna gagni mogobe wabaka ken sujedi watini maire de Montreuil merci bravo Yelmané maire ka sukuni aro député nous que golle be ganyangi kundu c'est très important ya agemu har jono kitunkini me Yelmané remesu takuntenga français kundu et accord bego do maire do Montreuil naga accord bego do Montreuil remun naga français kundu harincha honka hukenga oro Montreuil ono kitulo me kitendi khair gabe ana no gondi même qu'il kebe Yelmané khay Montreuil à financement Montreuil participation adi la route Yelmané kay 150 km ke Montreuil remont participation à wakendi ogarni sous-béi dialogue national malekhenou le 2012 Allah waroga wakati bedi la same gabe nya mali kama malere mun tampi malere mun tatu ga kebe nyana malere mun da ho ngari ya rendi 2012 o sasanaka malere mun da ho ngari e kenyi konni malere menda malere menga tini kenni gare nya ken kanyana kamo na Allah rasu koy malere menga kusino tamme no Allah rasu koy malere menga serena nkra irindi anya nga saka na mara ngutu na ndaga seren tire na kari na labolo serenga kanu na mbi ho na nyangi grève tout na mbugudo iringa na mbelo patunga malire meni kenga la telenyi na ntawanya na jamanu yogonu mais Allah ra sukoy malire menga kusino tammi no gonde Allah ra kesukoy malire menga mais kesu gajanga na rokananga kesu gajanga ndaro tane kesu gajanga na ro malia angenti mali ngeti mali mais pourquoi pas ora ganta taunu na ngimu ke mali da ka skimu gobe parce que ngenti malia ngeti malia bonge ngati mali ngeti mali pourquoi pas ngeda ngela ganta taunu ke mali ona hawra ga golini mo gombene ke mali da ka tele kane ana ha atono osuko akitana mo gombene nankenti mali ke na la kenye manchondo men no ni mali tano keti mali ke na gara kenye masondo men no ni mali tano man na mali re même pakle ni lenki na mali kra et pourtant mali re men ngana gri
mo danta to ranna kunyini da kanyarde ikunta mirene abara nan tawu nan cikunga kebe kono est-ce que kumbane mani konni kun kadangani kengani remunga kengani kismarunga mais non malere men tauna ta Modibo Keita Modibo Keita la du kariade malere men tauna Biton Koulibaly malere men tauna Sunjata Keita kano rakandita abada onta tuni oime kani koy ora maninya malida dusukino koy man ogara mani kita na mali tugatai ogara mani kita na mali tugatikenga Modibo Keita to hunchebe agara sondi ara korosea amaga dugutia ara korosea amaga kare Sunjata Keita to hunchebe agara sondi ara korosea Biton Koulibaly tout ngarne histoire ko kinagai lenke tire émission tanay aga wa famu wa Modibo kono wa Biton kono wa Sunjata kono mais ngarni soninko ko Mali histoire no gonde kay matini mais non attends janka histoire nyana soninga nga Mali nanga soninga lenga be tindini ikun qarenti kubano ay no serengarni spécial kenga taunu awa soninko kona garanga ni Mali histoire no gonde kay matini janka okuiti batranchuro Mali je dur goto de Modibo garat ito hunche kebe korosi ankana korosi Sunjata gari to hunche be korosi ankana korosi Mali gara kebe kini Modibo gara kebe saga Malia pourquoi anke lagantai pourquoi anke karni ti kwaita anke ntaka mirene nan tawu nan paklenja kambagandi nan ti kur dur gotoa nan nagani siten tunya jamane kirangani wala sayre mu benuga baki halle ikismaru ikoko lungu iganta tampini mobe oku benuga nyi kismaru nga keta oku benuga nyi koko lungu nga ikunga susurundi na waraku kane okuri na sukra kare jota kuna TV Mali arna Mali denge kane ya dambe jamane nyani hora nga Mali lo nyigena Mali no nyeri dina nga Mali papa ora sukra subono angana Mali zene simpai divisé Mali dina nyimanko politique nyimanko dagam pajunga asu division teni hoti ikale mais honta tauna mire jamane kei honta tauna wari haklendi nanti suru ko nandi dukari ni hatem boy nanto kuli tereken kama okunta mire ne kenga non e kumbano kure mulini maniko irni mani nyi kane kumbano ko kismaru lini maniko irni mani nyi kane kumbare okuko lungu lini maniko irni mani nyi kane igarni kono tonko Sunjata igarni kono tonko Modibo ala ko ga toko kundu aita sino tammi le 2012 aro sasanaga ya ga sukor kitene Malia dialogue national ngoni nanti Mali le menchu na le tawu na masala nge keno gondi sere sugari jamane le menya gananga anna liti ampakilnanga ne kebe anna li anna ko koteke yagebe raga kitine koteke araga katini na mbugo o kama mogobe wala sa noe lagarni noe kebe garni o horahu o dambe Mali tono ana handa tono orga kitana mogobe tume lagarno Mali masala nga geti ga ite dialogue oro kubenu game kengani kimba kanchuronga Kidal kengani semanga akor be godi khanaga wala sanan tauna masala kenka kama ya gara ga kitene kenka mo gombene uri daga gemme mo gobe imauté daga katini na wara o sugar not lora ga bane na mbutu lora ga bane komi ganni Mali makaya jalo keti kaya a jope presque anakinya kasoy wal mala dange kasoro hodi keta ila jopati urelunga ida re kamundi dialogue nogondi kamo tumi ado commune nu kagi dialogue nya kya Mali nankahu tankrage aro cercle nu nyeri na lawara ambassade nu tampile ambassade ni kananga oku benuga halle oku Malire mu benuga ritagu halle alla gara oku warjaga halle
ambassadeur a kenyana bakana daga jamane lemu korose halle aro jamane nyime kheri anaha atono araga hasana halle mo mbene consulant kawarni consulant ngo o préfecture o kaytunu iraga surono nonga mo mbene parce que ranta do tokore nan titi ona hare de ngama mali no kaytunu churondi nonga tampile ado ho ambassadi tankrage aro cercle nu nyeri ado région tammi nan kahu kamotumi ado cercle nu kragi e nan daga wara Bamako di community dialogue nya kiade ko andaga taw na masala ho gadi andam pak nandaga hakilna bega buku ken kan nogondi tiken karaga sigi tanjike ado ujunu hilli hakilna tanjike ado ujunu hilli hakilna kenyambu est-ce qu'on a femme mais ken tanjike ro ujunu kuili hakilna ken petanya mantenga de non ke kamo kutumi aro kumi nuku karagi begaraga tawu kapa tankarga kiro cercle nuku nyeri kapa tampile ke ambassade nga nandaga wara réseau ku tammi ken tanjike do ujunu hili hakna bega buke nogondi sire sugadi andaga pakna ko commune sugadi andaga pakna ko ile ne tauna kadi tanjike kere ujunu pilli hakna ile ne kunya utokadi na hay gemu kanna nganya kubenu kama gemu kanna nya kamodi andai kamo kutumi ado commune ku karagi est-ce qu'on a famu kamo na hakna bega na utisasa kamo na kati ado hogana gemu kebedi anda mugu ke la validene ada kundwai c'est la majorité qui compte démocratie nyani anda mugu mais dialogue nogondi président ni megara kebeko atinta laydi wutu laydu be igele ne baka jaman palle igele ne baka jamane le mum palle kenni kananga parce qu'il a koy malire munga dialogue ke ganyana sika gabe ranu gondi masala ngake ganyana sika gabe ranu gondi anyangi mo masuro amaga wana nyakundu ankawa na nyakundu ay diga ngabe kona no gondi jambe ngadi komo waraga opposition ni koy sumala sisenu yerde mais kumbane ti sero tondo wadi anati chokol meganu Umar Markonu ikumpo gabe ikun konti jaru kompeti kum pakilnay masala ngeke nan taku na masala dome ikum pakilnay ti ikuma dunye e ikunta telle miri dalle nyani iga baratelle iri dalle nyani est-ce que na mugo ikanta ballakahu parce que kunda ko nanti jambe nyana jalo ke no gondi ta jambe ni kananga igrada ga gemu kanne be gan kawana nyangi tantarni ken gemu kanne tarni appliquer e présent kara ko nanti gemenga nanya ho kama jalo ke no gondi hakna no kubenu ga wuti gemenga nya ho kama kenya ngutini kenya appliquer no osu kama e jamane teleti kenya jamane marche ne tikenye jamane mbaka kumende tikenye présent da ke kore yo ko koni kenga okumara ga dialogue nga est-ce qu'on a femme parce que okutina to gajenge nga mali horenga hinna baka okurantara dialogue ya okura keko mugele tauna analyse na hay khadi digamu benu ga kona no gondi arogora président digamu benu teringa orat no sakai karaygo orat no ta sakai na sababu mania président gara laydu kebe sutu mali dangani 2013 ari tahana hankanga e laydu banu sukuma buguti ya renga aro président nga kari ara nketa hilandi utunde nga hankanga nambara beganya no kondi nanyi la taundi aro président nga akara mali kasibe yiga ujina do ho milari kasibe ga uti nan tankini o gaja nyugunga wala sa yokeno kobe na lekini ya kenga mari iloranga président ni mera kenga ile ski kali nanti tiri kunya ko nyanki président le menyi mesiki kali nanti tiri kunya ko nyanki e ken kasibe opposition gara commission nguni assemblée logondi nanti ken kasi lora fo kan tuya harita lakenga hina kurnu kenga yake makitay e okuto da minnay okuti ken no kuno kuranta saka président ade ko nalla yagana
o su khair ni khair bane nye ibe daga o ibe ma daga o gemen ko ni gananya jalo ke kamaga koni mobe agana ya kundunga ngedaga anke ma daga o kebe gana gemu kan ngana kembere awa appliquer ni ke kama awa appliquer nan ken kama agana suro alhamdulillah mali no su so akalle duna ho hon tari takara me hamun direct nga jamais agana suro alhamdulillah arno kisiga agana bono o agana tagu onati ora kode o tagu na kyako nan tora kode parce que wat nan te président jambantene o wat nan tanta laydu timandini o ga ke kono bon Soumaïla IRD opposition choro ikunni fankante nenye majorité hankan kaliante na kunyi e fankante neni koi fankanka teneni opposition nye anga ngala wasugadi fankante ne abada marano nga kebenyana intamulla na hosire ko abada pour que ikun ka hanka mundina et ça c'est obligatoire ken no konchoy ikun panka mundina e men ikun ka to hanka mundenga hogan hosire nye ikun kan taken kono de abada parce que kunna kata na bonondi wala sa jamane lemu laga sogura ko lolu kun kamba mo bene ikun karagarni hangan kita mo be ken opposition nye kasumela kamo karagi million kenyan kinai opposition nga kamo karagi million kinya sine sugadi nan katina majorité cross nan katina hankan cross oko société civile oko benuga wuledunga oko benuga hankan mutuna kali kunkai oko gani hankan cross ndanye opposition nan kaba opposition no ko hasana golden de siri e hankan ngana kebenya kan takawa geli majorité ngana kurkenga itelu benuga no ngakenga no opposition nga ikunya mbakati kenga selanga na kenko kudangani wana giroga revolte ne mo bona revolte kundunga démocratie no gonde o hakunga ni kebe ko ngaba ni kita imerita lakama kenna nambu jalo gundi ila ko nanti sema premier président ni mandako nanti accord de Alger accord begado lazawat suro na kenga ni semanga nanti accord kenu gondi hinwa no gondi franchement atikuni kibaro ay awarniti jamane mbunu ndenga awarniti jamane karandenga fo sage nyanyangai nanta una masala ya gara ga kitene mu kenga mu gombene na kembugo no ngana hay na sanzema yego radi président na keko de ibeka nda keko mais oila mu ku khadi nanti sari dialogue mbichanya sema churo nyimeri ibeka njakata makuluba ila nanta una masala ara koya kotanga tu fo ili dialogue kotanga ikara koy nanti accord Alger bega Mali do kenaka Mali do sema naka lakem ma katikenga na toy gana katikenga su ikuntarni kenka koni ameka jalogunga o ngari idaga idiga mun nogonsi igagara kebe koy igara koy nanti Mali ni banenye ikuna gemenya mula ima utenkware begira kendi iwara ke wala opposition kati ikunta tele parce que iti lakanta katin accord d'Alger aseman karaga dialogue ken branga ikara ke digame ako okuti sikanga kede se kon tagato kun hankante non kone ken bane hilani sumera koy nanti dialogue kebe kan kawana nyangi majorité iyani hankan marantenga kubenu kunyeri majorité nga hankan na kunyeri iya jaman ka gabeni ikunda ko nanti gane tele dialogue nga igane tele tagu na masala dome akan kawana organiser mugo mbene na gemu mugo mbene eska na mugo saram pakke bega utini hankan marandano nga na utukumbe gane hankan tenenga enandaga wara société civile nga ati sunyoro mais mara hankan marantenga kubenu e kunda madunge isunyoro ndenga sumalanda kode ati kame sugadi anga nyini kunni soro karajay sumalanda kode bon sumela kana kenko o ko wa kensikana kenga na nyangi est ce que kengemu kanne bega sumela do président naka ibe kangara khiri tanu man menanti ko ko nyeni iri kitem putura batenga in katina dina tagu na masala dome o go to makenga hamude parce que la ko nan to gama société civile opposition majorité isugama gemunanya banenga sarampaka began kawa tele kun sarampaka sugama nyoro est-ce que na mugu majorité lawa ho appliquer
dialogue ke no gondi na dabari nani kutu lingu ga tikenga e kutu ka gemu khane ga tikenga na sababu mania parce qu'il y a gaboni ora no be hamde anti ya gaboni keni bane sumara ko hilloy sumara ko khadi ira tauna masala ngabe dabari dome mais antena ho bagandi ti yarenga atante no ho bagandi ti yarenga yukungane baka hibe khalat ikira gana tauna masala keberi mais gane baka kebe khalat kuna communiquer tana mundu ina kibare tana mugo khadi e kebe ama sari kunga inta khalai harbane tikendi kula sama bane e sikandi bon ila ko khali nanti ke election be ga dangi 2018 ke no gondi ken election aga fay mo gobe fo président nantiga ya nanti election nga ira faya election nga fay mo gobe fo antiga ya parce que ka victoire ni okuti ke no kones karankin ta sumela no gondi okuti es karankin ta no gondi parce que on a ton gemu. Moi je pense que Québec a gagné munge nyanya na kenga a solution ni mine a solution ni dialogue nye dialogue ke no gondi Mali élection gouvernement Québec a président nga sasa comme IBK élection na nyana ayana élection ke sukki barenga ayana su ya resigindini est-ce que ndamu a Kenya élection ke su dabarni bon élection résultat ngane baka cour suprême à la cour constitutionnelle yani bagandini bon cour suprême ni manqué à présent à la cour constitutionnelle koni taundini et présent kana kun taundini mais ka jalo keri ora mugu nanti commune kamoko tummi aro commune ku karagi kamo nakati aro tanchege do commune nakati kun gemadi nanti jamane mare sasa ana hay amuru jamane le mechu kama jamane le mechu raga atono nda kherin kitana mo gombene bane hilandi korosinde kenga insécurité mbala ko bega mali nogondi ken korosinde honan katina kahu kenga e korosinde nga kawa nyana mo be kadi ina hayna yelemero ken kan nogondi mali le mechu raga korosine mo gombene bo kebe gani mali élection aga gouvernement maka nani la raga na kadi na raga gouvernement na sema nga na renforcer et seni pardon na seni renforcer e na mugu na kapeta huni kapebe ga gonni imenu dangani na election ke kibaren kini kunga kula ga election na nyangi wotanga na hakat mere kunya tauna su sege na ya ke munu na tu jurolo nyechura ge baka mere kebe ga gagner ken na koni kebe ga ba gagner ken na koni mais gouvernement ko rentrer kalonde parce que na to ga gouvernement nyamaka na to gouvernement nyaka ya ke sigindini ana lungoni mai que no connaît c'est très important gouvernement na lungoni mai bon okuti kenga na nyangi sumala ni kawana ndaga pour kana ke no kune ko suron ko ndako parce que kamo nakati tanchege aro commune nakati irake digame ko est-ce que namu bon anu gonde khali ngano ko na karangani mali debu gumaru dina nyi manko almaminu nani le tino hoka hukunka golenga ari dore ari haqqe jamane no gondi raga katina jamane lemun dema mo gombene jamane lemunga iraga laga hiya kitana mo gombene dronde na lo dubu mun kama dore na likama honkai haqqenga e honkai golen kai c'est ça ande munako émission nga ti debu gumaru an kasa président nga ti mare suntano nga anga debu gumaru kama debu gumaru no go uranye di mare suranta telle na debu gumaru to anga na nya mere ando debu gumaru ni dome préfet nga raga do debu gumaru ni dome président nga raga no kusu aro debu gumaru ni dome ibe karanta ho nya na bamako debu mu ko halle jamais arta ho nya na bamako debu mu ko halle bon angano ku soni ngara karampai o kwa kamana degma la katuta o kamana degma la katu o kamana degma la bonondi et pourtant degma ngani fait hibebe batrampe eti hein anta gildio anano ngao mais dialogue no nda koy noma onare impon kay dialogue ke no gondi kamo ko tummi ara commune ku kargi ayle koyna no gondi kadi nanti impôt foka an lo malire mun kama malire mun na impôt tuwa jagwa parce que lanta to kotini anna serenya nyagata serenya lakinanke ngata e manke ni menta branchini c'est ça côté janka impôt pete batrampoy kura ke kode e kun kanta kitene impôt halle to toron kanta kitene impôt halle
jisi lan taktene impôt halle toxu lan ta dovlo kene impôt halle kilisire lan taktene impôt halle sone lan taktene impôt halle grossindel lan tanyana impôt halle parce que armée impôt nyana tugana docteur mbenu ngona médecin impôt kani tugana est-ce qu'on a femme ho gani gouvernement golne ngana impôt nyana tugana mais anken tanta impôt tugana on se pose la question alla garunga nyana kamodi bo jalogunga impôt digamen koni nonga pour que impôt horga kitine nan kay mo impôt malire mu laga katina impôt tuga mo gombe awo malire mu i barantena impôt tuga ndenga et pourtant oga kari nanti malina ndaga kane sarambi cha gaja nanti ndinge impôt tuga na atuga akan kawo lorabe anna kenya re mundu gelan kawo lorabe akamaro kel lorai anna giri anna gajangen dabashi anna giri anna gajangen dabari jalo ke kam hakilna gabe konano gondi oku analyse ogara kubenu hay kamo ku tumido kominu ku karagi hakilna nu kubenu ga kuni oranta tono rakalla surna suko parce que tanjike ujine hakilnani mais ho khoro benu ga konano gondi ku koni gana katine appliquer asireni bon akole Algérie kebe ga koni nanti lakay me makatay iti digamen koni akama même tcheblen drame lenki a vidéo wa circuler sur les réseaux sociaux karaga hay ati irmeri nyani digamen nyina wa konita akor masalenga akoni jalagu kemme bran ngondi lenki ina hay ntaw akor ke ngondi na hay kubenu gantakawa article benu gantakawa ngondi kubenu ka sarian kotubenu ga nyana sobe no warame e sage laga nyana kenga mobe kenchura nyana kamodi kenchun takitene masala nganya halle kenchun takitene ogama tawo meka ma halle ogaranta masala ngabada ogama tawo meka ma c'est ça que ndamuna digame ko konti il manere mu agara hego kita c'était mois de octobre ou mois de octobre ke ga tisu mois de septembre ken noyani il mané diptenu cho harire kapa mernunga kapa basur honte nanti il manere mu khorol on tawo on dialogue dome on masala côté bega yelmane oraga solution kitanay gembala ko bega yelmane oraga solution kitana kenga mugobe araga katina mbogo kama karay go daga karay go bara e ho bara nanti toujours kun choronya ragante na kasonga kunya gama wore iro serenta masalanga yampen ka koni berake kama kritinga nden kanyangi oui anga ninke sire daga na wara kasoy ange mbera daga na wara kasonga anga na to lota ko masala ngemire nen chere kayo mais pour que ngikana yaga na kite hinunga ongemu fonken daga nan tawa onda masala kebe ga nyangi na mungu kenga oga na mungu kenga no kitunkini me hakati mene kebe ga dogo no gondi giran ken chuna ka hu no kitunkini me na kati na kemba gandi dogo ke no gondi oro ken kana le gemme gadi quoi c'est ça la paix gemeni kay o woni gasama ndigamenga gasama spécial Mamour Hawa gasama pour kana nya député nga pour que agana député kita fo aga commune nankine tandume ujine haramareme si je me trompe pas cercle we commune tandume ujine haramareme yelmane député no hilla ho kuma o kenga no kum oku pungu tandume ujine haramareme commune tammi ado hillo kame ado ho debe kenya na yelmane Mamour Hawa gasama ara tampile aro kaguski ara kenya nya harenga yelmane remu ndo assemblée na yelmane remu nda sokora kula kama tampile aro kaguski nogonde anchiki toku khibarunga sariya be gana wutini sara bicha vote anoku mundu holo no tirndo o hakilnanga na tu gelo khairi gadi mo khairi gantadi anuku hasa nonga wasu gadi ano dema mali nogonde siri gasamanti ati dialogue ati chatri nyani ke nokono kula samade gasamanti dialogue ni chatri Mamour Hawa gasama député de yelmane Mamour Hawa gasama
agara ke digame be ko kera plomi kene komi digam pana be ga yelmane nogondi digame be agara ko aganya sababu na yelmane re mun ngarame. Est-ce que yerden ta profite ne gasamanga? Est-ce que Soumare nta ina profite gasamanga? Est-ce que gasama nta taunu wati yugo na mire honne? Nanti wa digame go kono sawe bane he yugo surago bane heti. Parce qu'an tiago enda yugo surago ngala digame go kongenga me digame ke plomiki anta to aga kempene no robe. Ah oui? Parce que pourquoi? Quand tu dialogue ni théâtringa yelmane député. Ken ko Mamour Hawa gasama. Mamour Hawa kebega tele yelmane se présenter. Mamour Hawa ça fait lenki anke ndaga ko nanti yelmane re mentuti dialogue ni théâtringa. Mamour Hawa ila ko ni digamendi ati kai dialogue manyanginonga. Yelmane dialogue manyanginonga. E mo ko kala preuve ki to kitendi yelmane no gondi. Kenga ni yelmane comité de cederga nanti kunda ga dialogue nga. Tikunda ga dialogue nga. Ikuti dialogue nya yelmane. Dialogue kera ko tampa ka sunya yelmane. Asu kono ko dangani. Gasamanti dialogue manya yelmane. Okuto wa gasamang entrepreneur gasamang trindi yere. Tant que député de yelmane, anke nyono ko représenter ne. Est-ce que gasamang yelmane khalay? Est-ce que gasama awa yelmane khalay? Non, sunanta tagu nantiti nge kallengane kota mebe kana killengara tanke kallengo nandangani. Gema haju bravo ro hotana ere. Gasama ngana sirenya ngatnara bravo. Agara kota nu benunya iga dangi. Itikay kutebe. Zandra munganyo kama posu nampung posu nu tamoro kainaka. Igani keno yara pornga agara kencho bogo kama. Je vous dis bravo, oui. Maran keno kune nga kuno est-ce que gasama ma erreur nya ereba? Est-ce que Gassama nga yelmane khalay? Ça, je pose la question à Gassama Galaga yelmane khalay. Est-ce que Sari dialogue nyime bichanya? Est-ce que Gassama Hamada ikinya yelmane ba? Na yelmane remun tarundi pour que na masala mu de ke dialogue ya dialogue ke mananga kebe na kidangani. Parce que c'est notre député. O haru nyeni. Iyan kawanu ko bandi sankondi. Est-ce que kekite? Est-ce qu'il y a quoi là? Est-ce qu'il y a dialogue qui m'explique quoi rangani? Dialogue qui manangani qui m'explique quoi yelmane da? Est-ce qu'il y a yelmane de munta ou dialogue qui dialogue qui kamaba? Oui, je pose la question. Ina jabi. Gasa mangaraga tawu nan kare nanti dialogue nga amanya yelmane. Gasa mantel mane khalay. Et aga député an kame golle suwadi. Tancheke ke golle kenna assemblée no nyari e tampile ke golle ananyando kem pakna nambo commune nyano gondi andaga sagene katti assemblée no an tancheke ke golle be ganyana no alla go ku hasana mo mbele ona hanu laga kitene mo mbene gasama député o de mona ko nan kaso o ti sinendi député nan kawana kaso tummi nya assemblée ndi na nyile tele kaso tummi nya e commune nogondi e cercle nogondi nandaga na non pay côté be ganonga est-ce que na femme anya karange karayo anya to karange karayo anya crossing bala ko karayo igina mpuku gantano ngaw jisire gantano ngaw yonki saha gantano ngaw araga katini na ngirino dema mo ko mbene aro merunu laga taunu na kesu masala ngenda bari aro jeunesse laga taunu na kesu masala ngenda bari aro debe nyaaro laga taunu na kesu masala ngenda bari aro dogmu laga taunu na kesu masala ngenda bari sine ke no gondi kaso kutumi ay to ga kaso kutumi su karnini me non anda kaso sikinya kun kaso sikigana dangi ale le telle Bamako anda kaso sikinya nonga après le kaso sikinya kadi ça fait tout mou après aro kaso sikibare naraka bon gasama ngana tawu nanti dialogue ni théâtre awo gasama ndako nanti yelmane mentuti dialogue ni théâtre oku yelmane mentuti dialogue ni théâtre e gasama nti kadi dialogue nga amanya yelmane amanya kai oku ajunta kai député nu nga kai no ko raison nyere oku subaka kai no nyere kai député chugana kamame nanti dialogue manya kai a keke o kaire me soan gilikendi
ogo nagane chitini kendi mo mbene no député no ngantere ni tirni kendi pourquoi dialogue nga manyangi préfère be rugo makanunga gouverneur be kanunga ni tirni mani mana maka aga makati na nyangi khai ame gasama ngati tamanya yelmane kendi la sama gasama ni cadre khorenya yerde no wandi gasama ni sara khorenya gasama ndigam bane akana suro arawa milionu tammi surundini mali gasama ndigam bane akana bono ara milionu tammi burundini mali surtout lenki yelmane kote yogo no goli harinte yelmane kore katri na mboko kendi gemembala nga yelmane na sobo anken digame bane pourquoi gasama ngama mire kenga khari gasama nga letini ti dialogue manya yelmane e ko khara mugu nanti dialogue nya yelmane dialogue nga jope hakati mbene a information ci kuno e ko no kaka daga o bi surtout bane mais gasama ti dialogue manya yelmane gasama ni letini khari dialogue ni chatrinye pourquoi nga insister ke kama pourquoi anga seke kama siri parce que c'est gasama qui me intéresse gasama ni qui intéresse parce que député ni gasama yi nga ngote gasama nda nga impon nan kini gasama nga gasama nan kawa ninki akrosi gasama ni ki hakunde fana gasama ni ki hasana gasama ngana sanku gasama ndinga yelmane su sankundi gasama ngana tolongo gasama na yelmane su tolongondi igirati gasama manya mina député ni yelmane nge bakamina na yelmane no gonyeri ange bakamina na yelmane no gonyeri o kwa la katunde na kendi e gasama ngana kebenya agana suro ina timani ina ti gasama suro yelmane député suro yelmane député menta e yelmane re mentu imautenya na ken no gondi e me gasama ngara ga tawu nan titi dialogue manya yelmane e gasama yelmane qalay ko la question posée là l'autre est-ce que gasama wa yelmane qalay est-ce que wa yelmane qalay pourquoi agati dialogue manya yelmane est-ce que gasama na no nyaare mundu holo na tout gasama ni letini khari dialogue bega nyangi kasi nyankini soronga ah yelmane député ndaka gore yelmane député ti kasi nyankini soronga wala sa dialogue na nyangi sumela ti dialogue nga ata halle ho honta bakadi ati khairi mentadi atanta gememme ko kontora kantadi alla gananya agana suro asuro mali re mentura on talla nyaga na bono sabu okuna alla nyaga na mali aga kote beri lenki mali laga baka ken kote di gemel laga ri mali mogobe kenya lingo kudangani mare musu ngo kenya lingo okuda okugana kenya mulla ça c'est très important parce que mali re mun tampi mali re mun tore ande dialogue nyaga nyana sababu ya mali ga baka ke gume no gondi ya rabbi arna dialogue ke arna nya ana mali bagandi ke dingeri ande dialogue ka ski mali ga talan to ko halia arna dialogue ke kata baka do nga lew mamer dikora kenya ko ona bugo émission ga tikenga era di continue nanti dialogue ko barena kammo di konti alhamdulillah ho hon tari khairi halle igari ogana tauna masalani oraga katina mehamu hinu laga surono mo gombene ogama tauna masala me kama ho ya gara ntasiki itukunu ga banteka di côté serema bante me digame ke urenya ne soron kora hamunu yugo wa katati digame ke khima ham di konti serema bante atan atukunu ga bante ni kun tokono ga bane a ko kullu kumbatendi kenna mani koyni o suni malire munye aga koto mo mo oranta tele na malike to aga koto mo malike ranta tele no ku to ngedaga wo anke ngema daga wo anke ngani malire menga kinyo nga halle angaram pakna kebe kana appliquer awranken kama awrinke kama kenda ko nanti keni malinta tele no to diko ngara kebe ko hatte ama gare ko ikungara ga bane a ko malire menchu daga malire men kasu daga kiani waga kunyine be xembe gantay wani lenki émission ngaraire voilà wati kinye inshallah Allah gana dunge wa vendredi no kanana ci kunyi se sugani pas nga mo su kunyi be xembe gantay allez wallo